हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूची मु तमर एई जो सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक ठीक अछि तो पिला माने तम माने तम मान भीतर केते जण अछ चंडा दल वर्षा दिन रे भेदी की बापा मांकर मेडिसिन पैसा खर्च करूछ केते जण अछ मत आगे कमेंट सेक्शन में कहयो सर एबे तो सर खरा दिन अछि वर्षा दिन आसु देखा जीवो एबे तमर कालो बैसाखी न्यूज प्रत्येक दिन आसुची एतिक एतिक राज्य को रेड वार्निंग येलो वार्निंग ग्रीन वार्निंग वार्निंग दे दे अधा डरे की मारदेबे देखला वर्षा होबनी हवा टिके देई पळेबो वर्षा दिन जते भी आसे तुमको नॉर्मली भी मैक्सिमम पिला मु भी निजे भी आक्रांत मैक्सिमम पिला वर्षा दिन रे बाहर ओदा हबा को चेष्टा करंती बाहर पळाती ओदा ही आसंती हला तम देहर वर्षा दिन तम पानी पके देलो ता पर जे एठु जो पानी बाहर छे ता कथे के बुझियो एठु पानी बाहर तो पानी एडु सारे आउ सारे 10 टका संग पड़लोनी से छोट पिला ना हो निजेर पानी निजे चढ़ दो तुम पा करछो से तो मामा मते काली कहिथिले फोन करिकी वर्षा जतले आछी वर्षा संगे एकदम सारे आउ से भितरिया कथा आउ काई उठौ जंती वर्षा वर्षा तो एने पाठ पढछि वर्षा पाठ पढछि वर्षा को चैनल पढुछि अरे चंडा दो मु वर्षा ऋतु कथा कहूची ग्रीष्म ऋतु पर जो वर्षा ऋतु आसे तम वर्षा कथा न तम वर्षा तुम तो पाखर रख तम वर्षा को तमे तो खुश रख परियोनी से तो जो जति डिमांड करछ तो छाड़ तम वर्षा को तमे खुश रख परियोनी एटलीस्ट ये वर्षा ऋतु जो पृथ्वी मां को खुशी रखछ तमे को भी खुशी करछि सती का खुशी हो जा तापर जो ये नाकर बुए देखि जो आहुरी खुशी आनुची आ जदि जो भाग्य भल थाए ये जो आहुरी खुशी बढ़ी जाउची केमिति बढ़ी जाउची ना सारे ज्वर आसी होउची आखि लाल पड़ी होउची नाकुर 24 घंटा पानी गडुची काश होउची रैंडम छिंको होउची रैंडम गला फळा बथा करी होउची किछि भी खाइबा को इच्छा होनी देह दुर्बल हे होउची केबे भी तमरे भूसा भरा मथा रे केबे भी क्वेश्चन आसीची जे सारे आम वर्षार भेदिया पूर्व आम शरीर एकदम फिट रोचे आम इजिली पाठ पढ़ुचे आपण चैनल हाँ तो आम देहर एमती कौन हो आम देहर एमती कौन एमती गोटे रासायनिक प्रक्रिया होची जहाँ फल कि आम देह एत खराब हो मेडिसिन मगौचे मेडिसिन खाऊचे दुनिया यात्रा करछे कौन होची आम देहर जानिया चाहछो कौन होची मैं विषयटा मु तुमको एति ग्यारंटी दउची या पर हम घर सब गोटे डाक्टर बाहरिवे एई जो पिला माने जो एबेकार वीडियो देखछन्ती निजे निजे निज रोग से सुधार नेबे ए विषयटी पढि साइला पर ना सर आपण तो बढ़िया बढ़िया आईडिया कहले तो सर कौन आपण आज पढ़िया जाउछन्ती तो चलन तो पढ़िया तम भौतिक विज्ञान रो से द्वितीय अध्याय जहार नाम होची अणुजीव उपकारी और अपकारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर फ्रेंड एंड फॉय तो सारे आपण आगे मत गोटे कथा कहतु जे ये जो चंडाल माने अछंती जे कि हम ज्वर ठंडा हम भीतर से सृष्टि करूछंती ये अणुजीव ना अणुजीव ही काई दियाला अन्य कोन से ना काई दियालानी देखो विज्ञान जुग वैज्ञानिक माने जेकोसी सजीव बा जेकोसी जिंस को जो भी ना दियंती ना तार किछि गोटे उपकारिता न ता अपकारिता ता कैरेक्टरिस्टिक्स को देखि कि ही से माने कोन करती नामकरण करती बुझि परछो तम घर जो निकनेम गुडा हेतियो तमरी किछि क्रियाकलाप द्वारा हेतियो निकनेम गुडा ना कोन तो भाई भौणी माने जो तुमको परस्पर नारे डाकुते बापा माँ गोटे ना डाकते भाई भौणी माने अलग ना डाकते है सब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स होतु
ତମର କିଛି କିଛି ତମର ଚଣ୍ଡାଳ ପରିକା କିଛି କାମ ଥିବ ଯାହା ଫଳରେ କି ଏସବୁ କାମ ଗୁଡା ହଉଥିବ। ହଁ, ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ଅଣୁ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବି ସଜୀବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥ ହଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ଵ କିଏ? ଅଣୁ ପରମାଣୁ। ସମସ୍ତେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଗଠିତ। କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶତାଧିକ ଛାଡ କୋଟି କୋଟି ଅଣୁ ମିଶିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଠିତ ହଉଛି ଯାହାକୁ ତମେ ତମର ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଛ, ନେକେଡ ଆଇରେ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ, ତମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବନି ତାକୁ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ସାଇଜ ଥାଏ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆମେ ଯଦିଓ ଆପଣ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମ ଟିଉସନ ମାଷ୍ଟର ଠାରୁ କୁଟା ଖାଇ ଖାଇକି ଆମେ ପଢିଛେ। ହଉ, ତାହେଲେ ଅଣୁ ବି କଥା ତମେ ଜାଣିଛ। ତ ତମେ ଯେତିକି ସଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ, ତମ ବାପା ମା କାନ୍ଥରେ ଚଢୁଥିବା ବୁଢିଆଣୀ, ଝିଟିପିଟି, ମହୁମାଛି, ମାଛି, ମଶା ଯାହାକୁ ବି ଦେଖୁଛ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଯେତିକି ଏଠି ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନେଲିଣି ହେଲା, ତ ତମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ସଜୀବ। ସଜୀବ କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଯୋଉମାନେ ତମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ସଜୀବ? ନାହିଁ। କିଛି ଏମିତି ବି ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ଅଣୁ ଯେତିକି ସାଇଜ ର, ଗୋଟେ ଅଣୁ ଯେତିକି ସାଇଜ ର ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ ସାଇଜ ର ଜୀବ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ତମ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କରାମତି ଏମିତି ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ବି ସେ କାମ କରିପାରନ୍ତିନି। ଅଣୁ ପରୀକା ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜୀବନ ଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଣୁ ଜୀବ। ଆଉ ଯଦି ଇଂରେଜୀରେ କହିବ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ। ସେଇ ଡେଫିନେସନ ଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବନି ତାହେଲେ ଦେଖିବ କେମିତି? ନା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତମେ ଦେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସାରେ ଇଏ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କଣ ସମସ୍ତେ କଣ ସମାନ? ଦେଖ ତମେ ମାନେ ମଣିଷ ଜାତି, ମଣିଷ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାତି। ତାହା ଭିତରେ ଆସୁଛି ପୁଅ ଝିଅ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ରିଫର ନଟ ଟୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଆସୁଛି। ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ବି ଆସୁଛି। ପୁଅ ଝିଅ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଉ ସାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ବି ଅଣୁ ଜୀବ ଅଣ୍ଡରରେ 4 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ବୀଜାଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ବୀଜାଣୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କବକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୈବାଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୁନିଆ ଏଙ୍କର ଯୋଉ ମିନି ଦୁନିଆ ତା ମାନେ ଯାହାକୁ ତମେ ଅଣୁ ଜୀବ ଜଗତ ନାମରେ ନାମିତ ବା ତମେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛ। ସେଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ତମର ଅଣୁ ଜୀବ ଜଗତରେ ଭୂତାଣୁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସତ୍ତା। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରହେଳିକା, ପ୍ରହେଳିକା ମାନେ କଣ? ଅନସଲଭଡ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ତାମାନେ ଯାହାକୁ ତମ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରିବନି। ଯେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ବା ଏମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିଷୟ କୋଉ ଭଳିଆ ବା ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ତମେ ମାନେ କିଛି ବି ଧାରଣା ପାଇବନି। ହଁ ତ କାରଣ ଦେଖ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଯୋଉ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଆକାର ଅଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛ। ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି
अच्छा एमान कथा तुम कौन करियो एमान को तो तुम खाली आखिर देखि पारनो ना तो एमान क्रियाकलाप तुम केମିତି नोटिस करियो बुझिपारछ कि नहीं तो एमान क्रियाकलाप नोटिस करबा पे तुमको दरकार अणुवीक्षण यंत्र आ अणुवीक्षण यंत्र तळे जिंस आनिले ही तुम देखि परियो आ अणुवीक्षण यंत्र तळे से कोन करछन कोन नाही इंस्टेंट एक्शन तुम केମିତି अणुवीक्षण यंत्र तळे फुए दो मो कथा बुझिपारछ कि नहीं ସେଇଥି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଠିକ ସେ ଅବଜର୍ଭ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ठीक से तुम ध्यान ही दे पारिबनी ताहले तुम माने केमिति केमिति वंश विस्तार होची कि केमिति से खाद्य ग्रहण करची कि केमिति कोन करूची तुम ता विषय जानियो केमिति सेति पय एहा को एक प्रहेलिका भाव ग्रहण करा जायछि तमरो फास्ट पॉइंट देखो सेया ही लिखा जायछि जे कोन कहूची जे एहार आकार इति छोटो मु तुम जोड़ा कहली अणु अणु आकार तुम माने जानिछो पिले एटा अणु आकार केडीटे तो सेति में माने अणु परिका समान अणु परि हेइथिबारु पुनी जीवन थिबारु माने अणु जीव कहे तो ये सेति में माने को तमे केबे खाली आखिरे देखि परियोनी इम्पॉसिबल केबे भी तमे ताको खाली आखिरे देखि परियो नाही तो सारे एमानु देखिया किमिति एमानु जो तुमको देखिबार एते ही इच्छा अछि तार तमने को इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण रे एक फोटोग्राफिक प्लेट रे यार छवि निया जाई थाए ठीक अछि आ तम माने तम खाली आखिरे देखिबा पई ए जो भूताणु मानकर छवि को ये इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण केते जूम करछि जानछो 20,000x 20,000 गुण जूम करछि माने तो धारणा पाउछ 20,000 गुण तम आईफोन 5 रे हो बा सैमसंग S24 अल्ट्रा हो बा जहाँ भी हो सेगुडा केते 100x जूम आछि तो 100x 200x जूम आछि कि गोटे गोटे फोन रे 500x जूम भी आछि हा तो ये बाबू तमरो 20,000x तुमको जूम करी दउचंती ओ नहीं जे चालू नहीं हाँ तो तुम मैंने आइडिया लगा ये कितने छोट संख्या है ये तो सही भूताणु मानक जो साइज थाए ताकू मिली माइक्रोन रे प्रकाश करा जाए बुझिपारछ भूताणु मानक जो साइज को ताकू सेतमे मिली माइक्रोन रे ही प्रकाश करा जाए भाबो और एठी तमन जानी रखिया पई 1 मिली माइक्रोन जोटा कि 1/1000 माइक्रोन माने ये समय पिला माने हाथ को 1/1000 माइक्रोन को तुमे शॉर्ट रे किमि लिख परियो ना सारे आपण को पिला हमें सारे जानि छ को किमि लिखिबा हमें को लिखि परिबा 10 टू द पावर -3 हमें एटा को लिखि परिबा ठीक अछि ताई हो फास्ट गोटे पॉइंट एटा हैला जे मनकर साइज बहुत छोट थाए नेक्स्ट पॉइंट कोन ना उद्भिद प्राणी और बीजाणु मानकर देखा जाउथिबा केतक लक्षण गुडी को ही भित्ति करी हम भूताणुर उपस्थिति को अनुमान करि थाओ पिले तमे तम वर्षा संगे बसिच पार्क रे हला पछोड़ धर आसी कि एमिति मुंडो को मार दोची तो तमे इजीली जानि परछ तम पिता माता काम तो एटा हेइ नथियो एटा हम पाली छिया सही चंडाल नाग द्वारा हेइथिवो जोटा कि एबे हमको सुखरे देखिबा को चाहेनी सी मुंड पछोड़ एमिति मार देई पड़ला तो तमे आखी बंद करी तमर सही चंडाल सांग ऊपर तमे विश्वास करनो छ केमिति विश्वास करछ तम आखि आगे तो से आसी ना ना तमे तो ताको आखि रे तम ए आखि रे तमे देखिना तमे केमे जानलो जे एटा तमरे सही चंडाल सांग ही करथियो हर एक फ्रेंड कमीना होता है हां की सर आपन फुल्ली एक्सपीरियंस आपन वर्षा संगे अरे तम मान को अभिशाप पड़ছে मो ऊपर मोर के वर्षा हेइ ना केते पर्यंत
ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ଟ୍ରାଏଲ ମାରିଛି ସେ ବର୍ଷା ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦେଇ ପଳେଇଛି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଲା। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କେହି ବର୍ଷା କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବର୍ଷା ଥିବ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଷା ସୁଦୁରୁ ଚାଲୁନି ମୋ ମାଇନସ ରେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ହେଲା। ଯାହା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଉପରେ ହାତ ମାରୁଛି ସିଏ ଭାଇ ଶୀତ ସିଏ ଅଲରେଡି କୋଉ ଶୀତ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ହେଲା। ପିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ତମ ଏରିଆରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ତୋଫାନ ଆସିଗଲାଣି। ଏଠି ପୁରା ହାୱା ଦଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହାୱା ଦଉଛି। ହଉ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖୁନାହଁ ତାପରେ ବି ତମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ଏଇଟା ତମ ଚଣ୍ଡାଳ ସାଙ୍ଗ ଛଡା ଆଉ କେହି କରିନଥିବ ତା ମାନେ ତାର ଗୁଣ ଗାରିମା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୂତାଣୁକୁ ଯଦି ତମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ବି ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ ଗାରିମା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ସିଏ ଯଦି ଦେହରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଥିଲେ ହିଁ ତମ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବା ତମ ନାକରୁ ବୋହିବ ବା ତମକୁ ଜର ହବ ବା କାଶ ହବ ବା ଛିଙ୍କ ହବ ବା ଗଳାରେ ବଥା ହବ ଯାହାବି କିଛି ହବ ତାର ଗୁଣ ଗାରିମାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମ ର ଏତିକି ଆଇଡିଆ ଆସିଯାଏ ଯେ ହଁ ଏଟା ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଗୋଳେଇଛି ଆ ଦେହରେ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡା ଦେଖା ଦଉଛି। ଡକ୍ଟର ମାନେ ତମକୁ ବେସିକାଲି କିଛି ରୋଗ ଦେଇକି ତମକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ସେ ମେଡିସିନ କାରଣ ସେମାନେ ଏଇ ଭୂତାଣୁ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ତମ ଠାରୁ ପଚାରିକି ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଯେ ତମକୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଭୂତାଣୁ କରୁଛି ଆଉ ଏଇ ଭୂତାଣୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ମେଡିସିନ ଗୁଡିକ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ମେଡିସିନ ଇଜିଲି ଲେଖି ଦଉଛି। ତା ମାନେ ତମେ ଏଥିରୁ ତାହେଲେ ଜାଣ କାହିଁକି ସେଇଟା ପ୍ରହେଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ତମେ ତାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବନି ତା ଗୁଣ ଗାରିମା ସେ ତମ ଦେହରେ ରହିଲେ ତମ ଦେହରେ କଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସେଇକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣି ଯାଉ ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଭୂତାଣୁର କାମ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଭୂତାଣୁ କେବଳ ପୋଷକ ଜୀବର କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହି ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦେଖ ପୋଷକ କୋଷ କଣ ପୋଷକ ଜୀବର କୋଷ କଣ ନା ପୋଷକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କୋଷର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ହଉଛି ପୋଷକ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଭିଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷକ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତାମାନେ ପୋଷକ ହଉଛି ତମର ଦେହରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେମିତି ତମ ରିମୋଟ ବା ତମ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚାଲୁ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲେ ମେସିନ ଶେଷ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୋଷକ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ତମେ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୂତାଣୁ ଆସେ ତାକୁ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କୋଷର କୋଷ ଭିତରେ ଯାଇକି ପୋଷକକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଷକ ପାଇଯାଏ ସେ ସେଇ ଏରିଆରେ ଆଖପାଖରେ ରୁହେ ପୋଷକ ଠାରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ପୋଷକ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇକି ସେ ନିଜ ଦେହ ଭିତରକୁ ନିଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ପୋଷକ ତମକୁ ଦରକାର ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପୋଷକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦରକାର ତମକୁ ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି ନା ପୋଷକ ଏଇ ଭୂତାଣୁ ମାନେ ହିଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ତମ ଦେହ ୱିକ୍ ହେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଜର ଥଣ୍ଡା ଆରାମସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ହଁ ତ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷକଟା ଥାଏ ଇଏ ପୋଷକ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଭୂତାଣୁକୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି କାରଣ ପୋଷକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ବା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ କି ସଠିକ ଉତ୍ତାପ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ ଜଳ ସଠିକ ବାସସ୍ଥାନ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ପାଇଁ କାରଣ ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁକୁ ବଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ଜିନିଷ କଣ ତିନିଟା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ସେହିପରିକା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେ ସବୁ ପୋଷକ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଜିଲି ପୋଷକ ଟା ମିଳି ଯାଉଛି ସେ କାଇଁ ଛାଡିବ
से इजिली पोषक पोषक पर्यंत पहुंची पारिया दरकार बाटर ताको विभिन्न रोग प्रतिरोधक शक्ति ताको अटकाइबे या पाखो पहुंचवाटा तो सहज काम नुहे बहुत एमिति रोग प्रतिरोधक शक्ति तमरी शरीर भीतर ताको अटकाइबा चेष्टा करिए किंतु पारिबेनी सेतपई से बहुत कष्ट से जगह पहुंचे आ पहुंचे से सेलिब्रेट करे आ सेलिब्रेट किमिति करे निजर वंशवृद्धि करे तुमको रोगाग्रस्त कर दिए नेक्स्ट पॉइंट कौन आछि बीजाणु उद्भिद किंबा प्राणी मानक कोष ही भूताणुर पोषक एबे देखो बैटरी अच्छी रिचार्जेबल ताले से डिस्चार्ज होतो तो जदि से डिस्चार्ज होतो ताले ताको चार्ज करिया पड़ियो से चार्ज किमिति हो से चार्ज हो उद्भिद प्राणी मानक द्वारा कारण उद्भिद निज खाद्य निजे प्रस्तुत करते तो तार कोष भीतर पोषक इजिली चार्ज हो किंतु जोटी प्राणी मानक कथा आसुची प्राणी माने कोन करिया प्राणी माने जेमिति सेमिति बुली बुला के हो गछ साहाय्य हो बा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जेमिति भी हो से माने निजर निज निजे खाद्य ग्रहण करी कि ए पोषक भीतर से माने शक्ति वृद्धि करे ठीक अछि जा फल कि तांको शक्ति मिलियो किंतु से सब शक्ति को ये जो चंडाल माने अछंती ए माने शोषण करी नेमे आ तम शरीर को वीक कर देबे तमे जेते खाइले भी सब शक्ति गुडी को डायरेक्टली एमानक पेट को ट्रांसफर हो जाए पोषक कोष बाहर यह संपूर्ण निष्क्रिय बा जड़ जीवन लेस मात्र लक्षण देखा जाए न थाए कहना एमानकर कार्यकलाप गोटे जीवंत शरीर भितर ही जना पड़े निर्जीव शरीर बा शरीर बाहर एमाने जहाँ भी करंतु हमर किछि संपर्क नाही ता सहित किछि भी फरक पड़े नहीं शरीर बाहर एमाने करछंती कहना हमर एई शरीरटा भलो रहिना हमको जिंदाबाद और एई शरीर भितर ही माने वास करछंती तो हमर फरक पड़े जतले हम शरीर खराब हो जाए एमाने बाहर दुनिया कोन करछन हमर घंटा किछि फरक पड़ेनी तो यही पर कि 4-5 पॉइंट था जहाँ फल कि हमर एगुड़िक भूताणु माने किछि प्रहेलिका भाव में रही थांती तापरे ये जो भूताणु जनित रोग गुड़िक कौन कौन ना सारे भूताणु जनित रोग गुड़िक होछि सर्दी इन्फ्लुएंजा फ्लू भली साधारण रोग भूताणु जनित होई थाए एवं पोलियो हाड़फुटी आदि मारात्मक रोग मध्य भूताणु जनित ठीक अच्छी सारे एते कथा अच्छी सर पोलियो कौन पिला वाले खाइछ पोलियो बुंदा फेबिकुई भलिया पाटे दिठुआ पके दियंती से दिठुआ आइला कि तमे द्वादश श्रेणी रे पड़िबो टेंशन ने तुमको से मुई पड़े सेटा हला तो सर्दी कौन सर्दी इन्फ्लुएंजा एडा सब नाकुर बुइबो एडा सब डिया रोग एडा भूताणु जनित रोग एडा सब जति डिया रोग तो नाकुर बुइबो इन्फ्लुएंजा बा फ्लू जोटा छींक हबो काश हबो रैंडमली तंटी बथा हो जो ओनो किछि भी खाई परियोनी तुम माने सेडा सर्दी इन्फ्लुएंजा रे सेडा सब साधारण रोग जनरल रोग छींक काश सेडा सब नॉर्मली हुए किंतु टेंशन हो जाए केते बेले पोलियो पोलियो कोन हाथ ए भला पेंगी जो ए जेसीबी जो तुम हाथ आउ कोडा हाड़फुटी कोन जानछो तमर ये जो हाथ रे ये जो हाथ तमर ए हाथ रे तमर जो डॉट 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 सब उठी पड़ियो हला धर जो एटा तुम हाथ तो तुम धर बाहु ए बाहु रे तमर ए भला सब बिरी 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 सब उठियो हला ए भला सब उठियो जोड़ा कि भारी घृणा लगे माने छतु फुटिया वाला लागियो जिंदा थाई कि मरिया वाला लागियो मरिया पर जो छतु फुट जाए ना गोटे खाइया को तुम खाइते भूली जाता किछि दिन पर देखियो तार जो छतु फुट जाए था बस तुम हाथ से वाला लागियो भारी घृणा लगी धड़ा धड़ा पड़ीथो धड़ा धड़ा गोटे केमिता गोटे लागुथो चिपचिबार लागुथो गोटे फुटे दउथो पूज बाहर तो सारे कहतु ना आज भात हजम हवनी से गुड़ा को कह जाए हाड़फुटी जोटा कि भारी इरिटेटिंग लगे तुम लोक सामने देखई पारिबनी ए सब काम कौन क्या द्वारा भूताणु मान द्वारा
ସେଇପରି ଯଦି तुमको दस्त लगे पड़े हैं शुणी इंस्टाग्राम रील ताने जो तुमको तल झाड़ा होची तुम पतला छेरुच ताले सेटा कहा द्वारा होची ना आदि प्राणी मानव द्वारा होची सिमिलरली जदि मलेरिया ज्वर होची सेटा भी तुम आदि प्राणी मानव द्वारा होची जो मलेरिया ज्वर तुम कौन द्वारा होची माई एनोफिलिस मशा द्वारा होची माई एनोफिलिस मशा कामुड़िया द्वारा होची माई एनोफिलिस मशा कामुड़िले ता सुंढरे लागि थाए ये आदि प्राणी माने आ से कामुड़ला पर ये आदि प्राणी माने तुम ब्लड द्वारा तुम शरीर रक्त द्वारा इजिली तुम पोषक कोष भीतर पहुंची गले आ पोषक कोष भीतर पहुंचला आरंभ होला मलेरिया ज्वर एवं टाइफॉइड जखमा जखमा कोन है डायबिटीज और टाइफॉइड आखि लाल पड़िबो हला से गुडी को बीजण मानक द्वारा होई थाए हला तो एबे हमें बुझिबा जे ये अणुजीव तो सारे आपण एते कहि के आले जे ये अणुजीव ये जंतु गुडी को नॉर्मल एनवायरनमेंट रो हम शरीर भीतर आसंती कोन सी बाटे हो कौन सी गोटे माध्यम दे आम शरीर भर आसती या तो मशा कामुड़ू कि अन्य कौन सी आम आम बदमाशी कर निजे निज रोग को डाक वर्षा ऋतु आम भेदिबा है तो आम निजे निज रोग को डाक आनु अच्छा से कौट गोटे जन्म तो नौ कौट गोटे गोटे आरंभ गोटे स्थान थी जो कि से आरंभ होपर से वायुमंडल जल साहाय्य खाद्य साहाय्य तुम शरीर भर एंट्री कर से कोट तो से निजे तो गोटे कोट जन्म नौ तो चलतु पढ़ा अणुजीव मानकर प्राप्ति स्थान सजीव मानक मध्य अणुजीव सबुठारु सरल एवं क्षुद्र जेते सादा सीधा जंतुटे ताठो सादा सीधा जंतु तुम संसार कोडी मिलबे ही नै बहुत सादा सीधा जंतुटे बीजाणु केतेक शैवाल ईस्ट भली कबक आदि प्राणी माने एको कोशी मते पिले गोटे कथा को जे तमर ये जो सुंदर शरीर ये जो सुंदर बदन गोटे कोष द्वारा तो हेनी अनेक कोष मान समारोह तो गोटे मनीषर गोटे एति चमड़े भी हजार हजार संख्यार कोष था मोर ये हाथ में मोर ये जो आंगुड़ी रे मोर ये आंगुड़ी भी केते संख्यार कोष गुड़िक थे आज्ञा सार आम जानी तुम ये जो आंगुड़ी रे केते संख्यार कोष गुड़िक थे हाँ सार बहु संख्यार कोष गुड़िक अच्छा तेल बहु संख्यार गठित होता कोष मान द्वारा गठित होता शरीर को तुम इजिली देखिपार किंतु गोटे कथा भाव जे पूरा टोटाली गोटे कोष गढ़ा हो जीवंत शरीर बट ता भीतर केवल गोटे कोष से जो जीवंत शरीर गोटे ही कोष गढ़ा भाव केते छोट तुम तो मेचे कोष गठित हवा द्वारा तुमको देखी होची से तो गोटे कोष बुझीपार केते छोट हो तुम देखी पार तो शैवाल बीजाणु किछिटा शैवाल अच्छा सब शैवाल किछिटा शैवाल बीजाणु ईस्ट कबक आदि प्राणी मैंने होती एककोशी तो अन्य शैवाल और कबक माने हेले बहुकोशी तामाने से एक रु अधिक कोष अच्छी किंतु एतेटा नहीं जे तमे ताकू खाली आखे देखि परियो एगुड़िक केमिति निजर जन्म नियंती एमाने जन्म नियंती माटी रे थाई कि पानी रे थाई कि पवन रे थाई कि मेरु अंचल गोड़ा तम पृथ्वी रो एई एरियाटा और एई एरियाटा नॉर्थ और साउथ एरिया नॉर्थ पोल साउथ पोल से पोलटा को कहजा मेरु अंचल आम सर इंग्लिश मीडियम पिला गुडा भूल आम ओडिया पढ़ुଛୁ आम इंग्लिश मीडियम पिला गुडा आम एते ओडिया फुडिया बुझ पारिबनी इंग्लिश रो कहता आम ठीक बुझू चंडाल दल सुधुरीबनी से भाया उष्ण प्रस्रवण उत्तप्त जल देख यही जगार बहुत कम अणुजीव था और यही जगार अणुजीव मैंने एत शीघ्र
ତମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଅଣୁଜୀବକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଗା। ଜାଣିଛ, ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଗା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜାଗା। ତମେ ଦେଖିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭେଦିବା ଆଗରୁ ବା ଶୀତ ଦିନରେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ଆଗରୁ ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ହେଇନଥାଏ। କାରଣ ତମେ ସେ ଉତ୍ତାପ ଭିତରେ ବଢୁଥାଅ, ତମେ ସେ ଉତ୍ତାପ ଭିତରେ ଥାଅ, ତମ ଶରୀର ଗୋଟେ ସଠିକ ଉତ୍ତାପରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ତମ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ତମ ଦେହରେ ପାଣି ଢାଳ ବା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଭେଦ ବା ଖରା ଦିନରେ ରାତିରେ ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ଟ୍ୟୁସନ ସାରିକି ଆସିକି ଝାଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହଉଥାଏ, ତମେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି ହେଇଯାଅ ବା ଶୀତ ଦିନେ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗେଞ୍ଜିଟେ ମର୍ଦ ପଣିଆ ଦେଖିକି ଯୋଉ ବାହାରି ଯାଅ, ତାପରେ ହିଁ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଗରୁ ତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି। ତା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗା ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହବ ରୋଗର ସଂଖ୍ୟା ସେଇଠି ସେତେ ବଢିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର, ମରୁଭୂମି ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବଢିଥାନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଢି ପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ଦରକାର ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ବଢିପାରିବେ ସହଜରେ। ହଁ ତ, ହଁ ତ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏକଦମ 100% ସତ କଥା। ତ ପିଲେ କିଛିଟା ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ତାହେଲେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମିବା ଏକକୋଷୀ ଏବଂ ଏକାକୀ ବାସ କରେ। ଏମିବା ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଣୁଜୀବ ଯିଏକି ଏକଲା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ବି ଏଲୋନ। ଯଦି ସେ ଏକଲା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତାର ଭାଗିଦାରୀ ସହପାଠୀ ମିଳିଯିବେ ତାକୁ। ନିଜେ ତ ତାକୁ ଖାଇବା ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଯଦି ଖାଇବା ପଇଲା ସରିଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଇଟା ଏମିବାଟା। ଗୋଟିଏ କୋଷର ଭାରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଟିକେ ମିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। କିଏ? କବକ, ବୀଜାଣୁ। ଏମାନେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ତମର ସେ ମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ, ତମର ସେ ଜିଏଫ ମଣ୍ଡଳ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ, ଟିମ ୱାର୍କ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଯାହା କରିବା ମିଳିମିଶି କରିବା, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ଖାଇବା, ଏତିକି ଟିକେ ବି ହେଲେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଏମିବାର ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ପିଲେ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ଯେ ଆମର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି। କିଛି ଅଣୁଜୀବ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଏତେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ସାର୍ ଏତେ କଥା ତାହେଲେ ପଢିବା। ତ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଦହି, ପାଉଁରୁଟି, ଚକୁଳି, ଇଟିଲି, କେକ୍ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାର୍ ଏ ଦହି, ପାଉଁରୁଟି, ଚକୁଳି କଥା ସାର୍ କଣ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିହେଲାନି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ତମ ମା ବା କୋଉ ହୋଟେଲ ଯାଇକି, ହୋଟେଲ ଛାଡ, ତମ ମା ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, ଚକୁଳି ହଉ ଦୋସା ହଉ ଯାହା ବି କରୁଥିବେ, ଦୋସାଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚକୁଳି। ଦୋସା ଟିକେ ବେଶୀ ପତଳା କଡକଡା ଥାଏ ବୋଲି ତାକୁ ଦୋସା ନାମ ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏ ତାକୁ ଚକୁଳି ପିଠା କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଆପଣ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୋଉଠି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇଲେଣି? ଆଜି ପୁଣି କୋଉଠି ବାହାଘରିଆ ମିଳିଛି କି? ହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟଉଛି, ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଳି ଫୁଟଉଛି ହେଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ନୁହେଁ, ଡରିବନି। ତମ ମା ବିରି ଯେତେବେଳେ ପେଶି ସାରିଲା ପରେ ପିଠାଳି, ଗୋଟେ ପିଠାଳିଟେ ସେ ତିଆରି କରୁଥିବେ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଥିବ, ସେ ଧଳା ଧଳାକୁ ନେଇ ସେ ତାୱା ଉପରେ ବସଉଥିବେ। ସେ ତାୱା ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ସିଏ ସେପ୍ ନେଇଯାଏ। ସେପ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଖାଅ। କଡକଡା ହେଇଯାଏ, ଦୋସା ହେଇଯାଏ, କି ପିଠା ହେଇଯାଏ, କି ଇଟଲି ହେଇଯାଏ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଏ ତମେ ଖାଅ। ଇଟଲି ହେଲା, ଚକୁଳି ହେଲା, କି ପାଉଁରୁଟି ହେଲା, ପାଉଁରୁଟି ଛାଡ, ଇଟଲି ହେଲା କି ଚକୁଳି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପିଠାଳି ହେଲା, ଅଣସତୁଡ଼ା ପିଠାଳି,
अच्छा से पिठाड़ी केमी तैयारी बिरी रे तैयारी किंतु बिरी रे पिठाड़ी तैयारी कर साला परे ग्राइंडर भीतर पिठाड़ी तैयारी कर साला परे तम मां देखियो संगे संगे करिवेनी संगे संगे तुम पिठा प्रस्तुत करिवेनी ताको मिनिमम गोटे दिन आगुरु ताको मिनिममली 4 ରୁ 5 घंटा से रखी दियंती आ खालटा रखी दियंती ता भीतर या तो ईस्ट पाउडर पकांती नहेले ता भीतर बेकिंग सोडा पकांती तो सारे ईस्ट पाउडर न बेकिंग सोडा दरकार कोन ईस्ट तमे टिके आगुरु पड़ी खाले एककोशी प्राणी आ से गोटे अणुजीव ना नै ईस्ट गोटे अणुजीव तो ताको पिठाली भीतर पका होची काहे कारण पिठालीटा ताप गोटे अनुकूल परिवेश हो से अनुकूल परिवेश माध्यम से कौन कर पिठालीटा को फेंटार कम केमिति फेंटिव कारण से वायु अम्लजान नहीं कि अंगारकाम्ल से पिठाली भितर छाड़ीदब आते बेले तुम से गाढ़ पिठालीटा गाढ़ हो ना तो से गाढ़ पिठाली भितर जो तुम तुम हावार जो छोट छोट कणिका गुड़िक तुम माने ईस्ट माने तो ता भीतर पसी दियंती सेटा जो सेटा फेंटी जाए ता माने ता भीतर हवा पसेवा द्वारा सेटा जो गाढ़ थाए ता गाढ़ता तो टिके कमी जाए तो सारे से काम आमे करतो पानी मिसे दो पानी इतना मिसे दो ना पिले तुम तो पिठा करियो पूरा छेत्रे जो किछि भी से पिठा गोटे पर्टिकुलर गोटे शेप नहीं परियोनी काहे कि ना हमको टिके ताको सॉफ्ट करियार अछि ता गाढ़ता मु टिके कमेवार अछि आमे जदि हम भूसा भरा बुद्धि अप्लाई करिया पानी टिके पके देबा ताले सेटा पूरा पतला हे जो जा पर हम पिठा सुबु हे परिनी बेकार हे जो हमको हल्का टिके दरकार हल्का टिके नरम होमा दरकार हल्का टिके कम मतलब जो गाढ़ता तो जो इते थाए ताको टिके कमे आर अछि सेहिति बा हम ईस्ट व्यवहार करू काना ता भीतर से निश्वास प्रश्वास नहीं कि आराम से पिठा देबो फेंटे दिए ठीक अच्छे सर बुझे गला अच्छा ये पाउडर की काम पाउडर पिले से मिल पाउडर जो तुमको सॉफ्ट लागुच तुम इजीली छड़े परछ किमि छड़े परछ सही सही अणुजीव मानक द्वारा ही से अणुजीव माने से पाउडर भीतर ही निश्वास प्रश्वास नहीं कि अम्लजान ग्रहण करती अंगारकाम्ल से भीतर छाड़ी देती और तार भीतर अंगारकाम्ल छाड़िया द्वारा से अंगारकाम्ल तभी गोटे एयर मॉलिक्यूल गोटे वायु दानटे जहाँफल कि से पाउडर भीतर बास करे किए अंगारकाम्ल गैस आटा को हल्का कर दिए और नरम कर दिए जहाँफल कि तुम खाई पार इजिली आउ किसी जन अच्छा जो ये जो लिखा है सुस्थ परिवेश गठन करते सुस्थ परिवेश सर केमी गठन कले तमें जो देखी दियो पुराना काल रे तुम जेजेबापा जेजेमा मैंने कहते जे गोटे काम करे जो कागज फागज जोड़ा जहाँ भी ओलिया है ताकू घरे गोटे जगार रख पेटी हो ट्रे हो बा डस्टबिन मिलू है प्लास्टिक रो डस्टबिन से रखीदे ओलिया गुड़िक से गुड़िक गोटे काम कर माटी भर पोती दो कागज फागज जहाँ भी टुकड़ा कागज से गुड़ा सब माटी भर पोती दो अच्छा मत गोटे कथा कह से मैंने ये आइडिया कहीं देले कारण कागज टुकुरा हो बा कार्डबोर्ड हो बा जहाँ भी किसी हो बा कागज फागज नॉर्मली सेगुड़ी को माटी मिसेवा द्वारा अणुजीव किसी अच्छा जोटा कि गोटे प्राकृतिक सार में परिणत कर दियंती तमें भी बोले जानिच प्राकृतिक सार केते इम्पोर्टेंट आज्ञा सारे पीएसएम पिला माने हमें जानिचु प्रथम अध्याय रे एई विषय प्रथम अध्याय हम पढ़ी से फसल उत्पादन करिया पे प्राकृतिक सार गुरुत्व केते आ सेही प्राकृतिक सार गुड़िया केमिति गठन करा जाय पारे तुमको से क्लास रे कहितले ए क्लास रे आउथरे कहूची से जो टुकड़ा कागज भाग जोडा जेते माटी संस्पर्श रे आसुची ए अणुजीव माने कोन करचंती ना ताको डिकम्पोज करिकी ताको माटी रे मिसे दोचंती आ ताको गोटे सुंदर सार रे परिणत कर दोचंती जते तुम से सार थिला बेले तुम अगर से गछ लगेइबो ताहेले से गछ इते शीघ्र वृद्धि पाइबो ना तुम विश्वास करि परिबोनी आ देखो एतरे तुमर केते पैसा खर्च होला किछि पैसा खर्च माटीटा हाणिलो कागज टुकड़ा गुरा सब पोती देलो एमिते से कागज ओलिया करथांता नने गोटे सार रे परिणत हो गेला आ सेतर गछ लगेला पृथ्वी मां भी खुशी तमे भी खुशी हाँ तो से जिनसटा ये लिखा है
ସରଳ ଉପାଦାନ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦେୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ନା ସାର୍ କଣ ହେଇଥାଏ ମନେ ପକାଅ। ବୀଜାଣୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାକୁ ବିବନ୍ଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା କରିଥାଏ। ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ଯୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମେଡିସିନ ମାନେ ହୁଏ କଣ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ରୋଗ ଅଛି ସେ ରୋଗ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ତମକୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଏ ଜାଣିଛ ନା ସେଥିରେ ବି ସେଇ ଭୂତାଣୁ ଥାଏ। ତ ସାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଅଛି। ତ ତାରି ଧରମ ଭାଇକୁ ଯଦି ମାନେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ନଉଛେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିବ ନା। ତ ଆମ ତାପରେ ବି ଆମ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯାଉଛି କେମିତି? ଶୁଣ ତାହେଲେ ୟା ପଛର ଷ୍ଟୋରି କଣ। ତମେ ଗୋଟେ କାହାବତ ଶୁଣିଥିବ ଲୁହା ଲୁହାକୁ କାଟତା ହେ ଲୁହା ଲୁହାକୁ କାଟେ ସୁନା ସୁନାକୁ କାଟେ। ହଁ ତ ହୁଏ କଣ ତମେ ବି ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ସାପ ବିଷ ଯୋଉ ତମ ଦେହରେ ଯାଏ ତମକୁ ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ ସାପ ବିଷ କମେଇବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଜାଣିଛ ନା ସେଇ ସାପ ବିଷ ହିଁ ଥାଏ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଭିତରେ। ମାନେ ତମ ଦେହରେ ସାପ ବିଷ ଅଛି ସାପ ବିଷକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ସାପ ବିଷ ହିଁ ତମ ଦେହକୁ ଆଉଥରେ ଛଡା ଯାଉଛି। ତମେ ଭଲ ବି ହେଇଯାଉଛ। ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କେମିତି ଶୁଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଏମିତି ଯେ ତମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ରୋଗ ଦ୍ଵାରା ତମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛ ବା ସେ ରୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁଟି ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବା ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଭୂତାଣୁ ଦେଖ ପୋଷକ କୋଷ ଭିତରେ ଅଛି ଶକ୍ତି ପାଉଛି ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଆଉ ତମ ଶରୀରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ସାର୍ ସତ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାରି ଧରମ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦିଆଯାଏ ତା ଭିତରେ ସିଏ ସେଇଠି କଣ କରେ ନା ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଧରାଯାଉ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୂତାଣୁ ଅଛି ଯିଏ କି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରଉଛି ଆଉ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ଵର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରଉଛି ତାର ନାଁ ଧରାଯାଉ ଏ ତମେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ସେ ତାରି ସେଇ ଭୂତାଣୁକୁ ତମେ ତମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପସେଇଲ ସେଇଟା ହଉଛି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଏ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏ ତାର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି ତାର ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ହଁ ତ ଏବେ ବି କୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ପୋଷା ହେଲା ବି ଏବେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ସିଏ ନିଜର କବ୍ଜା ଜିନିଷ କିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ କୁ ହଟେଇକି ବି ନିଜର କାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଲଢିବ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ତୁ ପଳା ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ମୁଁ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ମୋର ତୁ ଏଠୁ ପଳା ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିବ କାହିଁକିନା ତାକୁ ସବୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ସବୁ ତାକୁ ଉପକାର ମିଳୁଛି ଏଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ତ ସେ ଛାଡିକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବନି। ବି କହୁଛି ଯେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ମତେ ବଢିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ ତ ତୁ ପଳା ମୁଁ ରହିବି। କିଏ କହୁଛି ଏଟା ବି କହୁଛି ତ ଏଇ ଆଉ ବି ଭିତରେ ଘମାସାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବ। ବି ବି କୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ଡୋଜ କମ ପଡି ଯାଉଥିବ କାହିଁକିନା ଏ ବହୁତ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିସାରିଛି ନିଜର ତ ଏ କୁ ହରେଇବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ତ ବି କଣ କରିବ ବି ତାର କାମ କରିଚାଲିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଡକ୍ଟର କୁହେ ସକାଳେ ଖାଇବ ମେଡିସିନ କେତେବେଳେ ଖାଇବ ସକାଳେ ଖାଇବ କି ସଞ୍ଜବେଳେ ଖାଇବ କି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଗୋଟେ କି ରାତିରେ ଗୋଟେ କି ଦିପହରେ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଖାଇସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ସେ କୁହେ କାହିଁକି କୁହେ କାରଣ ବି ର ସେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବି ର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହବ ଆଉ ମରାମରି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏ ର ସଂଖ୍ୟା ସେତେ କମିବ ଆଉ ତମ ଦେହରେ ଥିବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ବି ସପୋର୍ଟରେ ଥାଏ କାରଣ ଦୁଶ୍ମନ କା ଦୁଶ୍ମନ ଦୋସ୍ତ ହୋତା ହେ। ହଁ ତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବି ଚାହୁଁଛି ଏ କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ବି ତ ଏମିତିରେ ବି ଏ କୁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ବି ଆଉ ତମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦି ଜଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏ କୁ କାଢିବାରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଏ କୁ ଯେତେବେଳେ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ବି ର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ସରିଯାଏ ଝଗଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଫାଇଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଧୁଡୁମ ଧୁଡୁମ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ର ଅଧା ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଏନର୍ଜି କମିଯାଏ ଏ ପାଖରେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ତମ ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଇ ଆସିବ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ମାନେ କାରଣ ରୋଗ ଭଲ ଆସୁଛି ମାନେ ଏ ର
संख्या धीरे 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 कमी आसुछ बहुत कम अच्छा तो एबे बी पाखे जति सेना अच्छी से कैपेबल से सक्षम ए रो सेना को कंप्लीटली सत्यानाश करिया पई जेते सत्यानाश कर दोचंती बी पाखरे बी एबे एक्जिस्ट करछि हाँ तो बी एबे अच्छी ए कंप्लीटली खत्म हिची ए पूरा सरी हिची तम देहरु बी किंतु एबे अच्छी बी जेते एबे अच्छी तो एबे मेन कथा होची बी जदि पोषो कोष मध्य कोनोसी बाटे पहुंची गला ताले पुनी बी को अटकेवा संभव नुहे किंतु ट्विस्ट अच्छी कौन ट्विस्ट अच्छी बी ए सहित लड़ी लड़ी कि निजर पावर को बहुत कमे दीची माने बी पाखरे अब एते पावर नाही जे सी पुणी आउ का संगे लड़ी पारिबो ताकू पावर पाइया पई ताकू पावर नबा पई निज भितर ताकू पावर डेवलप करिया पई का भितर बी भितर ताकू सेही मनीषर बा सेही सजीवर पोषक कोष पर्यंत पहुंचा पड़िबो जोटा कि एबे रोग प्रतिरोधक शक्ति ताको करते देबे नै रोग प्रतिरोधक शक्ति ताको सेडी विनाश करी देबे जा फल रे कि ए तो मरी जाइछि बी भी मरी जाइछि तम रोग प्रतिरोधक शक्ति देखो केते चालाक बी साहाय्य रे ए को मार देला तो अपन बी को मार देला तमर शरीर पूरा बिंदास वाह सारे आम शरीर भीतर एते काम होछि हम आज फर्स्ट टाइम जानलु सही परि भाबरे जबक्षार जन विबंधन करिवारे मध्य अणुजीव मानकर भूमिका अग्रगर सर एटा केमिति होछि देखो पिला माने धान गहम गछ लगे साइला परे चासी माने बेले को किछ चासी थांदे सारा बछर पैसा खर्च करंती नि से माने कोन करंती ना डाली एते गछ लगे देती हिड पाकर से डाली एते गछ लगाती सर काई लगाती डाली एते गछर चेर रे किछि एमिति अणुजीव माने बास करंती डाली एते गछ जोड़ा थाए तांको पय उत्कृष्ट थाए माने से माने तांकर काय विस्तार करि पारंती डाली एते गछ साहाय्य रे तो हुए कोन ना डाली एते गछ चेर रे त ए अणुजीव माने बास करंती से माने मृत्तिका भीतर को जबक्षार जन छाड़ी दियंती कारण से निश्वास रे अंगारकाम्ल नियंती जोटा कि गछ बहु मात्रा रे माटी रे छाड़ी दे थाए सेही अंगारकाम्ल को ए डाली एते गछ अणुजीव माने ग्रहण करतियंती आउ जबक्षार जन निष्कासन करंती जोटा कि मृत्तिका कामरे भी आसे आ सेठी जबक्षार जन एते प्रस्तुत होए जे डाली एते गछ को जति दरकार से नहीं जाए जबक्षार जन नहीं दरकार ना डाली एते गछ को जबक्षार जन जति दरकार से नहीं जाए आउ जति जबक्षार जन थाए से जबक्षार जन मृत्तिका रे ही लागि जाए आ जबक्षार जन ही मृत्तिकार उर्वरता वृद्धि करियार बहु मात्रा सहायता करे हला तो सारे आपण तो कहि दरे चकुली इडली केमिति प्रस्तुत होची अच्छा दही पाउरुटी कथा कोन दही पाउरुटी केमिति प्रस्तुत हला अणुजीव मान द्वारा तो चलंतु पढिया दही पाउरुटी केमिति प्रस्तुत हला बीजाणु मानक द्वारा ही क्षीर रु दही प्रस्तुत होई थाए तो माने पिले देखिथियो घरे मां माने कोन करूथिए घरे किछि मां माने खांती एमिति बाजार खाइयो भारी घृणा करंती छाने निजे घरे ही सब प्रकार खाद्य माने मैक्सिमम बाजार खाद्य घरे तैयारी करिया पे से चेष्टा करंती दही भी घरे निजे प्रस्तुत हो जाए केमिति प्रस्तुत हो जाए ना किछि दही मार्केट रो आनी कि बा निजे रखितरा किछि दही को जेतले माने क्षीर रे मिसि दियंती अल्प टिके दही हेले भी सेही अल्प टिके दही को जदि तमे माने मेचे क्षीर जदि मिसे दवा ना से मेचे क्षीर दही परिणत हिजो सारे केमिति होचे एटा ना दही रे पिले विभिन्न अणुजीव थांती आ तांकर भीतर गोटे अणुजीवर नाम जानिछो तांकर भीतर गोटे अणुजीवर नाम होची लैक्टोबैसिलस पिले गोटे अणुजीव हला लैक्टोबैसिलस पिले गोटे एमिति अणुजीव जे कि क्षीर को दही रे परिणत करियार तार भूमिका सबुठारु गुरुत्वपूर्ण छेना आचार और अन्य खाद्य सामग्री जहाँ बिना आम भात की रुटी गला तलू जाए से गुड़ा भी अणुजीव मान द्वारा ही प्रस्तुत होता है तुम अणुजीव ही खाऊ जापर तो से जिनस को आम लभी मनीष मैंने एत चिंताधारा अग्रसर हो गले
ସେମାନେ ସେଇ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କେମିତି ହେଲା ସେଇ ଜିନିଷ? ମଦ ଦୋକାନ, ସୁରାସାର, ମଦ ଏବଂ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଯାହାକୁ ଭିନେଗାର ବି କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବି ଅଣୁଜୀବ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଟା କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଯୋଉ ରାତିର ଯୋଉ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ଭିଡ ଥାଏ, ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଏ, ସେ କେମିତି ଚଳାଏ? ମଦ ବି ବିକି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଦ ତିଆରି ହୁଏ କେମିତି? ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରାସାର ମଦ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଇପରି ଆଉ ସାର୍ ସେଟା କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ? ବାର୍ଲି, ଗହମ, ଚାଉଳ, ଫଳ ରସ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ। ଏଗୁଡା ମାନେ କଣ? ଏଗୁଡା ପିତା କଷା ଲାଗେ କି? ଏଗୁଡା କିଛି ମିଠା ଲାଗେ। ଚାଉଳ ଯୋଉ ଭାତ ଖାଉଛ, ଫଳ ରସ ଏଗୁଡା ସବୁ ମିଠା ଲାଗେ। ମିଠା ମାନେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କୁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଶର୍କରା ମାନେ କଣ? ଚିନିର ଗୋଟେ ନାଁ ଶର୍କରା। ତମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଶୁଣିଥିବ ଶକ୍କର କମ ପଡ ଗୟା। ଶକ୍କର ମାନେ କଣ? ଚିନି। ତ ସେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ ମିଶାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ଇଷ୍ଟ ର ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଇଷ୍ଟ ଚାହେଁ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଇଷ୍ଟ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟେଜ, ତାର ଯୋଉ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତମ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ କଣ? ସକାଳେ ଯାଇ ଯୋଉ ଛେରୁଛ, ପତଳା ହଉ ମୋଟା ଦାନା ହଉ, ତମେ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ଯୋଉ କରିକି ଆସୁଛ, ସେଟା ତମ ଶରୀରର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ ମଦ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଶା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ। ଆଉ ଯାହାକୁ ତମମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ତମ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଛାଡିକି ପଳଉଛି, ତମେ ତା ଦୁଃଖରେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଖାଇଯାଉଛ। ନିଜ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଖାଇଯାଉନ, ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ, ଇଷ୍ଟ ର ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଖାଉଛ। ଏଇ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିକୁ କିଣନ କୁହାଯାଏ। କୋଉ ପଦ୍ଧତିକୁ ସାର କିଣନ କୁହାଗଲା ତାହେଲେ? ନା, ଯୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ମଦ ବା ସୁରାସର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏଇ ମଦ ସଦା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁରାସର ବୋଲି ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ୱାର୍ଡ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ତମର ଭଗବାନ, ତମ ମଦ ଗଞ୍ଜୁଡ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ କିଏ? ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଇ ପାଶ୍ଚରିଆନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନୁହେଁ, ମତେ ରଖନି, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଇଏ ଉପାଧି ଏଇ ସାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର, ଠିକ ଅଛି, ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ସେବେ ହିଁ ଏମାନେ ମଦ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ଦେଇଦେଲେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଶୋଇଲେ, ଇଂରେଜ ମାନେ ବିଜୟୀ ପାଇଗଲେ। ହଁ, ଏଇଟାଇ ତ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି କଣ? କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେମିତି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସାର୍ ପଢିଦେବା। ନା, ରୋଗ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ ଜୀବଘ୍ନ ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପେନିସିଲିନ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ, ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ, ମାନେ ଏମାନେଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଖାଲିଟାରେ ନେଇଯିବ ନା, ଏମାନେ ବି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇ ପାରିବେ। ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଖାଲିଟାରେ ଖାଇବୁନି। ଯଦି ରୋଗ ଅତି ସିଭିୟର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଖାଇବୁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଭୂତାଣୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଖାଲିଟାରେ ଖାଇବ, ତମ ବଡିରେ ସବୁ ଶେଷ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ସତ୍ୟାନାଶକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ତମେ ୟାକୁ ଖାଇଥିବ, ତମ ଶରୀର ଆହୁରି ସତ୍ୟାନାଶ ବଢିଯିବ। ଏହା ଅଣୁଜୀବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବଘ୍ନ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ନା ସାରେ, ଏଇ ଜୀବଘ୍ନ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ରୋଗକାରକ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ଯୋଉଟା କି PSM ର ସାର ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ। ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଅଣୁଜୀବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ, ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ ଏବଂ ଏଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ଭଳି କେତେକ ଜୀବଘ୍ନ ଅନେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଣୁଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାଇ ସେଥିରୁ ଜୀବଘ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖୁଛ, ଅଣୁଜୀବକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଅଣୁଜୀବକୁ ବଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଯେ ତୁ ବଢ,
तू एई अणुजीव को खाइबू जदि भी से अणुजीव निजे बहुत खतरनाक से अणुजीव भी चाहिए तुम शरीर को बर्बाद कर किंतु से अणुजीव व्यवहार करी तुम तुम शरीर भीतर से अणुजीव बर्बाद कर चाहछ देखुच तो मनीष के चला दी जन भर झगड़ा नगद दे मनीष भल कर दूसरी से भूताणु तुम शरीर भीतर बस से भूताणु धरम भाई जे कि ए भूताणु जो कम से भूताणु भी से कम से भूताणु तुम शरीर भीतर पशे दे दी जन भूताणु झगड़ा लगुच लास्ट को जी बढ़ुची शक्ति कमी जाऊँ बहुत रोग प्रतिरोधक शक्ति मारदे तुम शरीर जिंदाबाद से बाबा कह जाए सांग जिते भल अच्छ के परस्पर भीतर झगड़ा लगनी बहुत हैरान पड़ो गृहपालित पशुपक्षी मान रोगमुक्त करने खाद्य सह खावा दि जाए उद्भिद मानकर विभिन्न रोगर चिकित्सा व्यवहार कर तापरे एटा होची पेनिसिलिन केमिति बाहरला और तमारा तो पिला जानि छ मु तो बारंबार कहछि बॉक्स भीतर थिबा प्रत्येक जिंस पढियो एटा बहुत इंपोर्टेंट था समय अभाव रो मु पढि परिबि नै केवल योग्य अनुभूति संपन्न डाक्टर को उपदेश अनुसार जीवग्न व्यवहार करबा उचित मु तुमको स्टार्टिंग रो कहि के आसुची ये जो जीवग्न बा एंटीबायोटिक तुम जो एट पढ़ी के आइलो ये जीवग्न ता माने जीवंत अछंती माने सेटा मन कना जीवग्न और एमाने जत पर्यंत जीवंत अछंती एमाने किछि भी करि पारंती तुम शरीर भीतर तो किछि भी करिया पूर्व ऑलरेडी तुम देह रे किछि हेइछो दरकार ताहेले भी किछि भी घटैछवा ये जीवग्न मान को तुम शरीर भीतर पसै पारियो नचेत पसैबो नाही मरि जो सुदु पुणी सेमिति नहीं पसई पसई चलता मरला पर्यंत नाई डाक्तर को परामर्श मानी जितक दिन बटिया खाଇବା इंजेक्शन नवा कथा से दिन ही आवश्यक यह न माने जदि आवश्यक नहला बेले कम दिन भूल मात्रा व्यवहार करा जाए तो भविष्य में यह फलप्रद हो न थाए हाँ सारे आमे माने जानिछु आमे पीएसएम रो पिला माने आमे माने वीडियो स्टार्टिंग रो सुनी सुनी आउछु जे एमानो को यदि बेसी निया जाए ताले असुविधा कोन अनावश्यक जीवग्न व्यवहार करले एहा हम शरीर रे थिबा उपकारी बीजाणु मानन को मारी देई थांती भूताणु जनित रोग यथा सर्दी एवं फ्लूर निराकरण जीवग्न व्यवहार द्वारा होई न थाए सेति पई तो ये जो भूताणु जनित रोग तुम ऊपर पड़ी के आइल सर्दी है फ्लू है पोलियो है हाड़ फुटी है ये सब भूताणु जनित रोग तुम एंटीबायोटिक खाले छाड़ो ना एमान को जीवग्न भूताणु दबा को पड़ो माने जीवंता भूताणु एमान शरीर को छाड़िया पड़ो जहाँ शरीर में सब रोग गुड़िक तुम मैंने देखी तुम भी पिला छोट पिला सब पिला अंगनवाड़ी केन्द्र में दिया जाए फेविक्विक दिठुआ माने ओरिजिनल फेविक्विक ने पोलियो वैक्सीन दिया जाए कहीं दिया जाए से विषयटा आमे पढ़िया ता माने आसंता क्लास रे आमे एटा पढ़िया जे शिशु तथा पिला मानको टीका दिया जाए कहीं टीका न दिया न कोन सुविधा होची से जिंसडा आमे आसंता वीडियो रे पढ़िया सेते पर्यंत निज वर्षार भी ध्यान रखिथियो हला आमे देखा हबा तम सहित आसंता वीडियो रे हला सेते पर्यंत निजर ध्यान रखियो गुड बाय ओके देखा हबा आसंता वीडियो रे और जानिबा जे काहे की पिला मानको आज पर्यंत पोलियो वैक्सीन दिया जाउछि।